चाणक्य टीवी संपादक आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, घर काम करुवा महिला मानकर दरमा केते एमिति एक मजादार आलोचना एबे मीडिया रे सामना को आछि। एमिति प्रश्न हेबा स्वाभाविक मध्य, कारण आम भारतर नारी मानकर स्थान अनेक उच्चरे। कर्मजीवी महिला मानक कथा देखिले जना जाए सेमानकर संख्या प्राय 37% ओ गृहिणी मानक संख्या प्राय 60 रु 63%। तेबे जने गृहिणी दैनंदिन प्राय हाराहारी 20 घंटा बिना पारिश्रमिक काम करथाय। केवल गृह कार्य नुहे बरं घरर उत्तराधिकारी मानक जन्म देवा परी असह्य जंत्रणा भोग करुवा बेले तार लालन पालन तथा समग्र परिवार सेवा कार्य रे निजको नियोजित करी गृहिणी आज महान हुई परिछि। मात्र सबु निर्यातना जंत्रणा मानसिक चाप तारी भाग्य ही लेखा थाए। यह आमे समस्ते अनुभव करती, मात्र आईनगत स्वीकृति यह प्रति मिली नथिला। दर्शक बंधु, ए नहीं 2 दिन तले भारतर सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट गृहिणी मानकर आर्थिक मूल्यांकन को नहीं एक स्मरणीय राय सुनाई, जो से गृहिणी मानकु राष्ट्र गठनकारी भावे आख्या दैछंती। सर्वोच्च अदालत निर्देश दैछंती जे गृहिणी मानक द्वारा करा जाउथुवा बिना पारिश्रमिकर घरोई एवं जत्न नेवा कार्य आर्थिक मूल्य मासिक अंतत पक्षे 30,000 टंका धार्य करा जिवा उचित। तेबे एही राय को नहीं जनसाधारण मध्य अनेक द्वंद्व रही। यार अर्थ नुहे जे सरकार किंबा स्वामी माने आईनगत भावे गृहिणी मानकु मासिक दरमा देबाकू बाध्य। एही 30,000 टंकार मानदंडटी विशेष भावे मोटर दुर्घटना दाबी मामला गुड़िकर आर्थिक क्षतिपूरण गणना करने स्थिरीकृत होइछि। दर्शक बंधु, पूर्वरु जेतेबेले जने गृहिणी सड़क दुर्घटना रे प्राण हराउथिले किंबा शारीरिक भावे अक्षम हो जाउथिले, सेतेबेले ट्रिब्यूनल एवं अदालत गुड़िक बहुत कम काल्पनिक आय बा नेशनल इनकम आधार रे क्षतिपूरण गणना भरणा करुथिले, जहाँ प्रायतः सेमानंकर अमूल्य श्रम को जने अणकुशली दिन मजूरिया श्रम सह तुलना करुथिले, जहाँ ऐतिहासिक भावे मासिक प्राय 3,000 टंका मध्य सीमित थिला। सुप्रीम कोर्ट एही व्यवस्था रे संपूर्ण संस्कार आनिछंती। वर्तमान जदि जने गृहिणी दुर्घटना रे दुर्भाग्यवशत प्राण हरांती किंबा अक्षम होंती, तेबे मोटर दुर्घटना दाबी ट्रिब्यूनल गृहिणींकर सर्वनिम्न मासिक आर्थिक अनुदान 30,000 रखियो बोली धरी नहीं परिवार को मिलिबाकु थिबा बीमा क्षतिपूरण राशि गणना करा जिवो। सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति मान्यवर जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को नहीं गठित एक डिविजन बेंच केतक गुरुत्वपूर्ण नीति निर्धारण करिसेंती। सेगुड़िक हैला एक स्वतंत्र विभाग भावे घरोई जत्नर सेवा हराइबा बा लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर पई क्षतिपूरण क्षेत्र रे अदालत याकू एक स्वतंत्र आईनगत विभाग भावे अंतर्भुक्त करिसेंती। शव सत्कार खर्च एवं संपत्तिर क्षति भली पारंपरिक क्षतिपूरण सहित एही 30,000 टंका जोड़ा जिवो। मुद्रास्फीति बा महंगा भत्ता को दृष्टि रे रखी अदालत नियमित वृद्धि बा पीरियडिक इनक्रीमेंट निर्देश दैछंती जे एही 30,000 टंकार मूल आधार प्रति 3 वर्षर थरे 10% वृद्धि पाइबो। जदि जने गृहिणी घर काम करने सहित कौन संस्था चाकरी करी सेथिरु आय करुथांती, तेबे तांकर व्यावसायिक आय सहित यही घरोई जत्न बाबद 30,000 टंकार उपादान को अतिरिक्त भावे प्रदान करा जिवो। आहुरी मध्य मान्यवर कोर्ट कहते जे पुरुष माने मध्य गृह परिचालक होई परिबे बोली स्वीकार करने सह समय व्यवहार सर्वे बा टाइम यूज सर्वे अनुजाई भारतर महिला माने घरोई कार्य रे संख्याधिक बोझ बहन करती। एणु एही निर्दिष्ट परिमाण निर्धारण उद्देश्य रे यह मुख्यतः महिला मानक द्वारा निर्वाह करा जाउथिबा पारंपरिक भूमिका दर्शाउछि। दर्शक बंधु, एही राय केंद्र सरकार टाइम यूज सर्वे समेत विभिन्न तथ्य उपरे
ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ 15ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଦୈନିକ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଘରୋଇ କାମରେ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶ୍ରମକୁ ଅବହେଳା କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଭାରତର କମ୍ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା 31.7% ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏହା ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଭୂମିକାକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାୟ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଏବଂ ବୀମା ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମୃତ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପରିବାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ କରିବାର ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋଟରଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାସିକ ରୋଜଗାରକୁ ଆକଳନ କରି କୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବେକାର ବା ବେରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କୋର୍ଟ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏମିତି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେବା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାସିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଆବେଦନ ବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ନାମକୁ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହିଣୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ 30,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଖୋରାକ ପୋଷାକ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାହା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ କୋର୍ଟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବେ। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରିବେ। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।